चेड्यागे हुयान सून गेली आपल्या सुने नाव काय नागू हा आता गाय सुने उडयली भायर. This same dish, I had it for last 15 years. म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया खंयच्या रेस्टॉरंटात जावपाना आमगे फामाद पेले तुम्ही जाणाय तेगे रेस्टॉरंटात लेगून म्हाका दिसता हेसो बांगडो जावपाना. गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. किशाय तुम्ही सगळीं समजता सगळीं बरी हाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा टायगर गायज बरो ना बट तेगे हांव तुमकां मागीर सांगता. आनीक हमादा ओके, हमादा आयज आहा गायज आनी दाखोवया तुमकां हमादा ओके. दॅट्स इट. सो गायज हमादा गुड आफ्टरनून म्हणल्यार कळ्ळो आसतलो तुमकां हमादा गेलो टायम जालो बियराचो ओके. पोलिश बियर हा, यू लायक पोलिश बियर? Best one, Tayaski. आणि गायज तुम्ही म्हणटले टायगरा की जाल काय मग हांवें सांगिल्ले ते भाशेन टायगराक मागीर सांगता. मग गायज टायगर न्हू जोल्लाचे बसून आसलो जेन्ना हांव राती कडेन न्हांवून शावर घेवन येतालो सकला देवपा. सो जोल्लाचे हांवें ताका बेश्टो अशें करून हात लायलो आनी तो मागीर उठोवल्या गायज न्हू सकयल जोल्लाचे मातशें रगत येस लागलो आसलोलें. सो म्हाका कळ्ळें कित तरी जालां झगड बोगड येयलो आसता म्हणून. सो सकला हाडलो आनी चॅक केलो काय ना ओके, कांयच दिसती पडना खंयचे कडेन. हांवें मागीर बेश्टें म्हणलें पांयां नाकटां चोया म्हणलें, हाती नाकटां चोयलें हातीचेय नाकटां काय ना. पांयां नाकटां चोयतालो गायज तेगेलें एक नाकूट न्हू म्हाका दिसता झगडटालो तो नाकटा कडेन ताका मातशें रगत अशें येतालें तें मातशें जोल्ला लागल मुस्ता. आनीक गायज जेन्ना ताका कितें जाता न्हू म्हाका बरें दिसना, म्हाका लायक जायना आख्खो वगूत हांव तेजे हाडलें आसता. आतां हांव केदोसो गायज ताका न्हू ट्राय करता म्हणजे तें क्लीन करपाक कितें जालें तें चोवपाक गायज केसो दिन हातोरी आसतना हांवें तें न्हू बरें साफ केलो आहा. सद्याक नाकूट गायज तेगेलें न्हू मिसींग आहा. सो येस जातोलें तें बरें कित्याक तेका तें न्हू लेवपा मेळटा. जरी तर लेवपा मेळना आहलें न्हू गुडे तें वस जावपाक शकता आहलें. वच येता हालींशें येता टायगराक घेवन. आनी गायज न्हू बेश्टो हें करता कितें बेश्टो मेव मेव करता. हरशीं गायज तो मेव कोन्न ना ओके, हाडली चुकून वच येता आनी हेचो हालींशें येता म्हाका काम करून दिना. काम. हाय गायज, गुड आफ्टरनून. कधी केशे ताका? तुम्ही सगळीं सजमता हाय म्हण बरी. आनी असो म्हाका स्वता येता काम करून दिना, हांव काम करतलें आनी सगळो लोक पांयां कळटा आनी रडटा. सो ताका दुखताय जाल्यार हांव नको. सो हेचो तेगेलें कंप्लेन हाडलो आहा आमी. मस्तीपण करता भोंवता एक्चुली म्हाका दाखोवपाकूय मेळना तुमकां ओके. तेगेलें हेचोय हें नाकूट हिंग दिसती पडटा सो मेव खंय बाबा. सो हेचो हे पांयां नाकूट न्हू इतली जालो ना बट जेन्ना ताका तें बारीकशें रगत येता म्हाका लायक जायना, भोंगो दिसता आनी आमकां येदे नाकटाको कितें जाल्यार कसली दूख जाता ताका सोसूं जायना आनी तेका बावड्या कितें जाता हांव नको. सो आनी आमकां सांगोकूय मेळना ताका पळयल्या न्हू. हय. सो एनीवेज तेगेलें हांव तें क्लीन करीत रावतलो. एक्चुली कांय जालें ना ताका बट हालीं तें न्हू जाणा जेन्ना आमगे नाकटां माव वयता आनी रगत येयत रावता मातशें लेगून हाडल्यार पत्त रगत येता ना सेम ते भाशेन. हय, जेन्ना आमी लास्ट इयर गोंय गेले तेदोना आमी सांगलोलें आमगे ब्लॉगां एक पाटी तेका न्हू हिंगा गांव जालोलो न्हू रे. हय हय. आनी तो न्हू कितें जालो तेगे तो गोरमेन जालो, गोरमी आहलो न्हू. सो तेजे ते मूस येवन बसपा लागले दिसता म्हाका. तेगे ते हें जालें तेका पर्स येवपा लागले. सो हांव आतां मातशें भिलें लायक कितें जालें म्हूण अशें करून. एक्चुली तेका पर्स जावपा थिंगा कारण गायज तेका न्हू ते काना कडेन तेच्यान लेवपा जायना न्हू. सो हांगा जाल्यार गायज ते लेवताय आपले क्लीन करताय. सो कानाको कितको पावतले तेगे जीप कानाको पावना न्हू. सो तेन्ना तेका ते मातशें कितें जालें मस्ती आसतना न्हू ना मस्ती तेका क्लीन करीत रावता अशें करून तेका गावपा जालो जाल्यार रोखडो. आनी गायज मेन तेगेलें न्हू झगडपाचें आख्खो गुत गायज तो कोणा माजरा हिंगा येवपा दिना. कोण येयलो जाल्यार मागीर तेगेलें फायटींग स्टार्ट ओके. आनीक येस गायज आतां आमी वयताय आनी दाखयताय तुमकां आमी मुखार कितें कोताय तें. गायज एक्चुली हांवें कांय खायलें ना कांय ना आनीक तूं म्हणटली तेणें कांय खायलें ना. तूं म्हणटली ही आतां उठलें काय हालींशा केदो उठलोलें हांव आतां उठलो. आतां म्हणल्यार एक 1.5 वर जातलें गायज हांव उठल्या. हांव बारीकशी मुगेली सफाई करतालो आनीक वचो येयलो तुमकां हालो म्हणपा. चाव लेगून पिलो ना एक्चुली म्हाका चावूय नाका गायज. हालींशा सांगिल्लो हांवें बरो फालुडा करया म्हूण. काल तुकमिरी हाडलो हांवें न्हू ताका आयजूय फालुडारूच येयला. हय. आनी हमादा आपल्या गेली सकाळी फूड उठोन ब्रेकफास्ट करून आतां तेगेले हे जालें कितें म्हणटा रे तेगे लंच जाणा गायज थोडे आसताय आमगे गोंयकार आमगे गोंयकार हा लायक मुगे दाडा एक बा जावपा रावता ते एक बियर जायेश न्हू तेंकां तेश करून सो हमादा हो तेत काय मो रावतालो बियर पिवपा. सो ही इज हॅविंग हीज बियर. हय. सो येस गायज वयताय आतां कितें पोटाक कोत्ताय ओके आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके. आयज कितें रांदया रे? कितें रांदया काल बांगडे हाडले, बांगडे आहाय, लेप आहाय आनी लॉबस्टर आहाय. We'll do mackerel today. मॅक्रल यू वॉन्ट टू मेक रेशाद?
इट्स अप टू यू नाजाल्यार तुमी लेफ्ट ऍक्च्युली गाईज आयज आमी कोत्ताय म्हाका दिसता मॅक्रल रेशाद करूया मुगो जायत दीस जाल्यार रेशाद केल ना आनी शीतकोडी सुंगटां घान कोडी करूया बरी ओके ओके गाईज मध्ये सुंगटां सुंगटां आहाय थिंगा फ्रिजान ना देर इज काल हांव फ्रिजान नुस्तें घालतालो न्हू सो गायज आमगेलो आतां देंपराचो मेनू जालो रेडी आनी राती आमी केलेले बरे स्टफ फ्राय स्टफ फ्राय केलेली बरी गायज कोणे ट्राय केले ना जाल्यार न्हू मॅगी नूडल्स म्हणटाय ते 2 मिनिट्स घान करूया बरे लागताय हय बरें जाल्ले आनी आमगे हमादा सारक लायक जाले You like the noodles yesterday? Well, very nice. Yeah, Very last nice. night, yeah. This one better than last time. Yeah. हय हे खूंय बरें जाल्ले लास्ट टायम Chinese and Hindi together. Yeah. Guys, Chinese and Hindi together. ओके आनी गायज आयज न्हू आनीक सांगता तुमकां आयज आमगेली एकटो विनर जे कोण आमगेलो गोंया विनर आसलो तेजें नांव जावन मारिया फेर्नांडीस ओके Yes. आनी तेका मेळपाक गेलो हा गायज आयज आमगेली माय ओके ते गेलो चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गेलो हा कोयसांव चीफ मिनिस्टर आनी अजून काय खबर ना कितें जाला आनी कितें तेगेलो प्रायज तेका दिला आनी कितें केला आनी कितें तें गायज म्हाका कांय खबर ना ओके सो हांव फोन ट्राय करतलो कोणू फोन उबारना सो तो विनरूय फोन उबारना सद्याक आनी आमगे माय तीय फोन उबारनाय भोंवंक गेले जाल्यार खबर ना ती दोगांय मेळ खूंय भोंवपाक गेले ओ कितें कोत्ताय पार्टी कोत्ताय जाल्यार म्हाका कांय खबर ना गायज ओके ते गिव अवे पयशे घेवन पार्टी करताय दिसता म्हाका दोगांय मेळ सो या मुखार कोट्टोलें कितें तेंगे कितें जालां आनी कितें तेंगे कन्वर्सेशन कितें जालोलें आनी तेंगे एकमुखार मेळ आमगे मायकूय जायते जाय उलोवपाक आनी ती मारिया आमी उलयलें देखो तेकाय बरें उलोवपा जाय सो हांव नको तेंगेलें कितें जालें म्हूण घोडे जेवणा रावलें ओ कितें कोत्ताय म्हूण म्हाका कांयच खबर But ना all I want to say is, through YouTube, आमी जायती फॅमिली जोडल्या, like, एश कोन we gained lots of family. बरें दिसता एश कोन एकलो आमकां, सबस्क्रायबर मेळपा, असो मेळटा आनी ती आमगेली फॅमिली मेंबर्स जाताय सगळी आमगे युट्यूब फॅमिली आ फॅमिली बट एश कोन पर्सनली जेन्ना मेळटाय न्हू आनी एक रिलेशन एड जाता आमगे हितून सो बरें दिसता आनी जेन्ना हांव मारियाको उलयलोलें काल उलयलो तेका हांव बरें दिसलें आनी बरें लायक आपणें तें सांगतालें सगळें सो लायक आयकोनूय बरें दिसता आनी आय पर्सनली फेल्ट द गिव अवे इज गॉन to the right person आणि इट्स नॉट दॅट ते कमेंट घालताले कमेंट आणि आम्ही आमगेलो डबल सेलिब्रेशन ब्लॉगाचे आमी सांगलो न्हू तेजेर आमकां कमेंट घालाय म्हणून तेजेरूय तेगे कमेंट हा हांव तो स्क्रीनशॉट घालतले इन दीस व्लॉग टुडे ओके जेन्ना आमकां न्यूज मेळटलो आमगे माय कित करूंक गेली ती कित कोत्ती ती आनी गायज व्हिडिओ काडपा लायलो तेका आमी एक व्हिडिओ शूट कर म्हणलो चोया माय गेले आमगेले व्लॉगिंग कित कोते माय काय सांगले माय म्हणले हांव हिंगसो व्लॉगिंग कोत न्ही म्हणले तूं तेका म्हणले प्रायज दिवपा वयतलो तूं एक बारीकशें फिल्म कर म्हणलें म्हणजे तेजे बरें मातशें शूट कर म्हणलें हे हूंय आपल्याको जायना हूंय आनी आपण केन्ना केलें काय हूंय तेसोलें आनी ती नर्वस जाता बट हांवें म्हणलें बेश्टें तूं मात एश कोन एकमेकाको कितको उलयताय बेश्टी सारकी नॉर्मल उलयताय ते भाशेन उलया आनी म्हाका तुमको जात जाल्यार म्हणलें एक धाकटोसो व्हिडिओ काडया आनी धाडय म्हणलें चोवया गायज कित कोत्ताय ती कट्टा आमकां माश्रां सोचोया मसी भाशी म्हणजे मायकोडे ब्लॉग करूं जात जाल्यार ब्लॉग न्हू एक धाकटें क्लिप सांगिलां सो जात जाल्यार चोया ते कडेन आय थिंक शी वील डू इट कित्याक न्हू ती उलयता मागीर एक पाटी थिंग गेली म्हणटरी तेगेली सारकी असली फ्रेंडशीप जातली शी इज माय सबस्क्रायबर मारिया आमगेले सबस्क्रायबर हांव गॅरंटी 100% सांगता मायगेलो आनी मारिया गेली फ्रेंडशीप जातली ओके 100% जातली आणि तेगे कितें रोखडे म्हणटा बाय यो म्हणटली आमगे होय बाय योय म्हणटली ती तेंगे वयतली ती जाली आतां आमगेली सारकी गुड फ्रेंड्स ती जाली 100% another family सो थँक्यू मारिया तुका तुवें आमगेले गिव अवे पार्ट गेलोलो आनी फायनली तूं जिखलें आनी आम फोनाचेर उलयले तेन्ना मारियान आमकां सांगलोलें आपण हूंय केन्ना लायफा हावजी लेगून जिखोना ओके सो इवन मी लायक हांवूय तेशको केन्ना हावजी बावजी हेडटा म्हाकाय केन्ना चुकोवन लागना चुकोवन म्हाका उडक आसलें म्हाका उडक आसलें ना एक्चुअली केदो लास्ट लागलोली ती पयलीं हेडटाली तेन्ना केन्ना लागताली केन्ना अशें करून आमी फुटबॉल खेळो वयताले मागीर हावजी आसताली फुरसां आमगेली केन्ना तेच जायन हावजी आसताली केन्ना लागताली सो येस ते बाडे खुशाल ऑल्सो आय जस्ट वॉन्ट टू से लायक आमी बरें दिसलें लायक आमी जे कॅश दिले ते तेका कित्याकूय गोंयचे कोता येतले लायक ते दिसाकूय आमी सांगलोले आमगे व्लॉगा आमच्यान जाय जाल्यार जायते दुसरे गिव अवेज कोन्न जाय ते दिवपा जाता
बट यु नो त्या पयशान आमकां जायते मेळटा न्हू रे बट ऑफकोर्स गायज एजे वयल्यान न्हू मुगे आनी आलिशा गेलो टॉपिक चलतालो ओके या लायक यु नो हांवें म्हणलें की म्हणजे कितें घेया काय म्हूण तेन्ना न्हू मागीर म्हाका आलिशा म्हणूंक लागलें चोय तेका कितें जाय तें आमकां खबर ना ओके सो तेगे घरां कडेन तेका हें जाय आसतलें तें जाय आसतलें इन केस इफ आय यु नो हांवें कितें घेवन दिलें काशे अशे बॉल ओ ग्लास अशे ओ आनी कितें वाज कितें तरी घेवन दिलें इट्स गन बी लायक युजलेस यूज जायना तें घरान ओके सो इट्स नो पॉयंट ऑफ गिवींग दॅट सच थिंग्स जे तुका खबर ना तेका कितें गरज आहा ती आनी तुका जाय तें घेता लायक यु नो लायक तूं घेतलो फुलां ओ कितें आनी कितें आयदोण अशी काश अशे ट्रे अशे ग्लास अशे घेयले आनी ते तर तुका उजार जायना जेवणा एपार गोडी ती हायना आसतली हय सो ना एग्जाम्पल म्हणटा सो हांवें कितें म्हाका जाय तें घेयलें आनी ती हायनाय आनी ते घरा उजार जायना वॉट्स द पॉयंट या इट्स नो यूज लायक यु नो सो यु नो आमी चिंतले तेका लागून कॅश इज द बेस्ट यु नो लायक कॅश दिले तुज्यान जाय तें घेवपा जाता तुका एक गरज आसता तुका एक भुरग्यां फी हारी करूं जाय आसता एक बील हारी करूं जाय आसता एक दोतोरा घेवचो जाय आसता एक मेडिसीन जाय आसता तुका जाय तें जाय आसता हे पयशान न्हू तुका तुज्यान तें घेवपा जाता ओके तुगे निड्स तुज्यान कंप्लीट करूं जाताय नाय तूं बारीक वस्तू घेवन आतां समज म्हणटा एशको फुलां वाज बादिल्यो ह्यो मिसांग ह्यो मिसांगचे बट आय टोल्ड टू टेक What? सिग्नेचर No, that is different. So guys, आमी सांगला okay, you give cash 12,500 जाले तेगेले okay. Total amount she won 12,500 and plus I you know मसी जेन्ना कोणाक घेवन वयता फूल घेवन वयता okay, एक वाज घेवन वयता एक पीस लिली घेवन वयता तेच भाशेन हांवें मागीर सांगला तेका कितें घेवन वच म्हणून ओके सो तेका लागून ती वयतली इट्स नॉट दॅट ते अनवॉन्टेड कितें व्हर आनी ना बुके व्हरपा लायला ना कित्याक बुके वयल जाल्यार तो 2 दिसान मतलो एक झाड तरी वयल जाल्यार सॉरी एक झाड तरी वयल जाल्यार तेज्यान तें रोवपा जाता आनी यु नो बरें धरूं जाता उडगासा हे मशीन दिलोलें सो येस गायज आनी ते म्हाका काल सांगलोले आपण हुंय एक धाकटीशी लेगून ना आपण हुंय एक वस्त घेतले तुमगे उगडासा हुंय यु नो त्या पयशांनी एक वस्त घेतो म्हूण आमले सगळे म्हणले ते वस्तूक घालनाका धाकटीशी वस्त घे म्हणले एक उडगासा आनी उरलो तुज्यान मोडू तुजे गरज आहाय तेका मोडे पयशे ओके सो येस हांव जालो हॅपी कित्याक न्हू म्हाका एक न्हू गिव अवे जो वयता वो रायट मनशा वचपा जाय आहलो यु नो जे कोणा गरज आहा तेका आनी देवान तेंच केलें जे कोणा मनशा गरज आहा जेन्ना कोणा लागो ना केन्नाय त्या मनशा लागली आय एम व्हेरी हॅपी ऑल्सो आमगे युट्यूबर्स जाणा आनी जेन्ना आमकां कमेंट येताय यु नो एक सबस्क्रायबरा गेले आमकां क्लिक केल्यार कळटा आमगे कितू कमेंट्स आहाय ते येस तेगे हाय मोर दॅन 20 कमेंट्स ओके आमगे व्लॉगाचेर इट्स नॉट दॅट आमगे कमेंट्स नाय न्हू तेगे हाय इट्स नॉट दॅट ती न्यू आमकां जाय आहलोलें जी कोण यु नो आमगे व्लॉग चोयताय आनी कमेंट घालताय तेंकां लागल्या पुरो म्हूण आनी हांवें देवाको मागलोलें फोरें मागलोलें कित्याक लास्ट टायम न्हू आमकां जाय ते फेक सबस्क्रायबर्स येयलोले सांगले ते भाशेन आनी तेंकां आमी काण भायरूय उडयले भायरूय उडयलो तेंकां कारण ओके कित्याक म्हाका दिसती पडना थिंगा की फर्स्ट कमेंट सेम आयडी आनी सेम सबस्क्रायबर लिस्ट आसलो तेगे सकयल यु नो सबस्क्रिप्शन सो म्हाका कळ्ळें ते फेक म्हूण सो आनी नाव वियर्ड सगलीं तेका लागून हांवें ते काण उडयलोले ते and सगळ्यांगे सेम फ्रेंड ओके लायक यु नो यू कॅन मेक आउट एकूच सेम लिस्ट लायक कॉपी पेस्ट सगळ्यांगेलो सेम त्या दोनां कळटा तुका ते फेक म्हूण ओके सो हांवें ते काडले गायज हेचो मुगेलें काडीस जालें कोडू हांवें रोयलोली करेला ओके करेला गायज मुगेली जालो नाय सो असय हितून घालून दवरलेले मिसांग जाल्ल्यो सगळे जाले मिसांग म्हणटा किड्यान खायल्यो बट करेला जाल ना मुगेलें आनी हाटू उरला आतां हे मोगाशें मुगेलें काडी जावं दिता तुमकां ओके रे आतां आमी गोळ वयत म्हणल्यार काडीज माकोड जावन वचपाची एक्चुअली गायज हांव न्हू सावडेन बसलो हा आनी आमी घराचे न्हू एक पड्डो ना मू कांयच ओपन केलो ना इतुलें गरम जाता गायज थंड आहा गायज सोड हय भितर बरें थंड आहा तेका लागून थंड दवरला कांयच ओपन केलो ना फॅन बॅन चालू आहा बसयले हांव ना हांव बसलो तांकां जाप करपाक म्हणजे मुगेलो ब्लॉग स्टार्ट करपाक हांव भायल्या येयला कित्याक न्हू हमादा भायल्या आहलो आनी जायत तेंप जालो तुमी हमादा चोयल ना सो आय सेड हमादा लेट्स शो हमादा ऑल्सो एंड हमादा विल से हाय विथ हिज बियर Polish beer Nice to meet you. yeah so guys आमी इन केस आमगेले मायंड आनी आज फोन करून तेंकां भितर फोन कोन्न चोयतली आतां ओके तेणें कितें आमकां बारीकशें शूट केलां चोवपाक कितकोन ते इंटरॅक्ट जाले कितकोन तेंगेली फ्रेंडशीप जाल्या यु नो सबस्क्रायबरां गेली आनी मुगेली माय गेली ओके म्हाका तें चोवपा जाय आनी इन केस तेणी व्हिडिओ धाडलो जाल्यार हांव हिंगा घालतलो ओके आनी चोय
आणि एक सांगता गायज प्लीज एंड पर्यंत चोया ब्लॉग जेन्ना तुमी मुगेले ब्लॉग एंड पर्यंत चोयता म्हाका बरें दिसता आणि तुमच्या आदारान गायज म्हाका सपोर्ट मेळटा हे भाशेन आणि न्हू असले गिव अवे म्हज्यान आनिकूय करूं जाताय जितले तुमी आख्खो मुगेलो ब्लॉग चोयतले तितले म्हाकाय बरें आणि तुमकांय बरें ओके कित्याक तुमी जाणाय जितले कितें म्हाका येता तितूंतले बारीकशे न्हू फूल ना पाकडी हांव तुमकांय दिता ओके सो या मेळया तुमकां माशोकतान कितें कोत्ताय पोटाचे हमादा आपले ब्रेकफास्ट सगळे कोण रेडी आहा वी डिडंट इवन डू ब्रेकफास्ट नथिंग आलिशान केलें जाल्यार No, नका I didn't कित्याक ते know. सकाळी उठलोले I हांव जाल्यार आतां उठलो 1-1.5-2 वर जातली ओके सो मेळया गायज तुमकां माशोकतान आणि गायज चोय हो चोय टायगर बॉय व्हॉट यू डुइंग यू फीलिंग हॉट माय बॉय व्हॉट हॅपन अरे चोय झगडी करपाली तुगेली बंद जायनाय हा हिंग कित कोत तू फुलां कडेन फुल राखता मुज माय बाबा तेच कोन्नाय गो बूट मुगेले हा दाखय शो बुबू याचो गायज याचो हिंग जालो हा तेका हा चोय आतां ते पांय दुखता आनी तूं म्हाका हें कोत्ता आवय मुज माय तुका मुगो दादा बात्ताल तुका मागीर नॉटी बॉय आवय मुज माय पुर्रे माय पोत चल बाय यू स्टे हियर ओके हिंगा सावडे राव ना काडे जातलो टायगर नो व्हाट यू डुइंग टायगर सी व्हाट ही इज डुइंग नो टायगर नो नॉटी बॉय No, I said tiger, no. Naughty. No. कसं घासो आता सो गायज फायनली हांव येयलो किचनाक आणि गायज किचन आयलो हा याचो बांगडे काडलो हाय क्लीन करता आणि तेच भाशेन गायज हिंचोय न्हू सुंगटां ओके सुंगटां बांगडे क्लीन करता बरो मीठ बीठ लायता आणि बांगडे आली यू वॉन्ट रेशाद नो ओके सो गायज बांगडे करतलो हांव रेशाद आणि सुंगटां घान गायज आलिशा कोडी करतली कोडी या येस गायज आलिशा थिंगसो बोवाड घालता कोडी आनी शीत खंय आपल्यागे डिपार्टमेंट आणि हे बांगडे करपाचे रेशाद फ्राय करपाचे हे म्हगे डिपार्टमेंट ओके आणि गायज एक गुड न्यूज आहा तुमकां तुम म्हणटली केसो गुड न्यूज काय म्हणून आतां मागे तेंगे फोन येयल्लो ओके तेंगेले खंय थिंग गेल्ली थिंगा मारियागे थिंगा ओके आमगे सबस्क्रायबरागे थिंग गेल्ली थिंगा तेणी खंय तेगे कितें दिवपा आहा ते दिले पयशे दिले आनी प्लस खंय तेणी व्हिडियोय खंय शूट केला धाकटोसो ओके सो हांवें अजून चोयलो ना म्हाका अजून पावलो ना सो हांव गायज हो व्हिडियो न्हू हिंगा घालतलो ओके हांव वयता सद्या आमगेले नुस्तें उजरावपाक तुमचो हो व्हिडियो आमगेले मायन कित कोन्न शूट केलो तो आनी म्हाका दिसता मायन तर बरो शूट केलो न्हू म्हाका माय बऱ्या पडटली गोंयाय म्हगेले ब्लॉग करपाक केन्ना हांव कोण ना जाल्यार इन केस हांव टायर्ड जालो जाल्यार मायको दिवपाचें माय अशें मातशें आयज ब्लॉग करगे म्हूण सो चोयतलो हांव आनी हिंगा घालता ओके गायज तुमी चोयाय हो व्हिडियो आनी एन्जॉय जाय हांव वयता आमगेले बांगड्या कडेन सुंगटाको एन्जॉय जाता ओके सो मेळया गायज तुमकां माशोकतान क्लीन करता सगळे रेशाद मसाल लायता आनी हांव गायज तुमकां हांव मागीर मेळटा सांगिल्ले ते भाशेन शीताचे आणि कोडयेचे डिपार्टमेंट आलिशा गेले ओके आलिशा गायज बिझी आहा ताका लागून गायज हांव मातशें हेल्प करता ओके आणि एक्चुअली गायज म्हाकाय काय न्हू कोडी करपाक ओके आड्यान काडपाक म्हाका कडेन जाता बट जेन्ना आलिशा काडटा न्हू तेन्ना डिफरंट जाता आनी बरें जाता म्हाका लायक जाता जेन्ना आलिशा काडटा तेन्ना सदां म्हणटा न्हू आपल्याकले हातींतले न्हू आपल्याकूय बरें लागना सो जेन्ना कोण दुसरो करता न्हू तेन्ना तुका आनी बरें लागता सो सांगिल्ले ते भाशेन हें हांव डिपार्टमेंट आलिशाको सोडटलो ओके सो चोयाय तुमी व्हिडियो आनी एन्जॉय जाय हांव मेळटा तुमकां माशोकतान Congratulations, thank you. नेमका मशीन दिला आणि आली आणि हो बास तो खंय वयता आनी तुमकां वाजून वता म्हणटकूच तुमगे चेड्यान तूं गेला Thank you very much. म्हणजे चेड्यागे तूं कितें अशें लायक जाता म्हणजे चेडेगेर म्हाका हांव मोस्टली चड येशलाकागे फूल व्हिडिओ चोयना आनी लायक मदन कमेंट करतना बट मसीगे म्हाका म्हणजे 2 जाण भाव एक्सपायर्ड जाले सो म्हाका मातशें मसी म्हणजे भावागे येता चोयन आनी तेगे म्हणजे उलोवपा जोक म्हणजे एश कोन्न सगळें कोंकण बी कोता लायक जाता आनी म्हाका एश कोन्न मातशें चड एश म्हाका तेगे म्हणजे भावागे एश कोन्न हें जालें तेन्ना म्हाका
म्हणजे केन्ना हावजी लागना काय लागना एक्सपेक्ट करू ना म्हणजे मुगे ना म्हाका तेच भाशेन केन्ना कितेंच लागना. बट मारिया फर्नांडीस म्हण जायते हांवें चोयलें मागीर ते मागीर हांवें म्हळ्यार आरे तुका तेन्ना कळ्ळें. हय हांव तो लायव्ह आसलो न्हू मागीर तें अनावन्स केलो तेणें सो म्हण मागीर चोयलें हें सारकें चॅक केलें कळ्ळें फर्स्ट टायम कितें तरी लागलें. केन्ना हावजीन अशें करून लागना सो बरें दिसलें. थँक्यू मसी एंड अलिशा. God bless you. May God keep you always happy, healthy in your life. Enjoy and be blessed. सो गायज हांचं येयलें हांव किचना ओके आनी सोमतें म्हणल्यार कोडी बाकोवन काडटलें. एक्चुली मसीन आतां नाका म्हणलां जेवण 5 जालीं आतां ओके. आम कांय खायलें ना गायज फकत फलुडा कोन्न पिलें आनी कितें म्हणटाय तें ओडोन गायज हांव आमकां तें रुआफ्स आहा ओके तें घान आनी उदक घान पिलोलें थंडेलें आनी कितें सगळो पीत रावपा दिसता कांय नाका दिसता. बट हांवें म्हणलें येतलें किचना आनी रांदून काडटलें आतां आनी मागीर मातशें रिलॅक्स जावपा मेळटलें. मसी बसलो हें एडिटींग करपाक ओके आनी मायंड तेणी तुमकां सांगता आसतलें मसीन व्हिडियो धाडला ओके धाकटो चड व्हडलो न्हू बट धाडला ओके. दाखयता तुमकां मुगेली कोडी करपा दवरल्या हें. सो गायज प्रॉन्स गायले ओके फोण्णां गायलो ती हांव पयलीं फोण्णां घालता सदां प्रॉन्स ओके मातशें तोडशिता आनी मागीर मसाला घालतलें आनी असो गायज मसालाय कोन्न दवरला ओके. सो मातशें कोत रावतलें आनी घालतलें हो मसाला तितून आनी मागीर रायस करपा दवरतलें आनी फ्रायिंगा काम मस्तिको दिला गायज कित्याक तेगे काम फ्रायिंगा बेस्ट जाता. तेका न्हू गायज बरें पासे आसा बरें करून भाजतलो ओके. आनी इन जनरल गायज म्हाका केन्ना लायक ना फ्राय करपाक आनी तुमी जाणाय गायज करपा जाय ते जाणां करपाकू पडटा ओके. आतां मस्सी हा म्हूण मस्सी करता आनी ताका लायक फ्राय करपाक. काटलेश्यो आहा आमचे कडेन फ्रिजरां पयर तुमकां सांगलेलें काटलेश्यो आहाय म्हूण आमी पयलीं रोलाद करपाक लागली मागीर स्कीप केलो प्लॅन कित्याक रोलाद चेरीस घायल बगत बरें लागनाय ओके. ताका लागून आमी स्कीप केलो कित्याक हेमादा आहा न्हू ताका लागून. सो आमी काटलेश्यो करतली काटलेश्यो फ्राय करतली तुमच्या मातशें धांडायता हांव एक मातशें मोठी आहा आनी मातशें सारक्यो त्यो पातळ लायक सारक्यो ओके. ताका लागून हांवें म्हणलें मागीर करया म्हणलें तें जेन्ना मातशें फ्री आहा ते जाणा आतां कामाचें सन काम सोडलां आनी येयलां कित्याक मातशें आतां बरो वार येयलो भायल्यान सो हांवें म्हणलें आतां कोन्न काडटलें पूण सोंसू जायना गायज गोंयच पूण न्हू सोंसू जाता पूण ही गोरमी सोंसू जायना. आमगे कोण UK आहाय ती जाणा आसतली मातशें लेगून सोंसू जायना ही गोरमी हिंगाची. एनीवेज गायज कोड कंप्लीट करता ओके. तुमकां दाखयलें ना कांय रेसिपी बा कित्याक तुमी जाणा लायक हांव सदां तुमकां दाखयता यू नो जायत पाट दाखयल्या सदां न्हू जायत पाट दाखयल्या रेसिपी तुमी मागीर बेजारतली यू नो ते हो प्रोसेस सगळी जाणाय आमगे गोंयची कोडी सगळी करपा जाणाय ओके. आनी कोणें चोयलें ना जाल्यार पयलीं हाय आमगे ब्लॉगांचे रेसिपीज तुमी वचून चोवपाक शकता ओके. सो गायज मशरूम मेडिया सोमती एक्चुली चोय तुमी मस्ती फ्राय करता मातशें दाखयत जाल्यार हो सोमती मागीर टेबलाचेर मेळटा जाल्यार जेवणाचे ओ कितें ओके. सो गायज मुगेलें जालें मुगेलो डिपार्टमेंट आसलेलो रायस आनी करी ओके आनी हांवें करपा दवरला आतां शीत आनी कोडी मुगेली जाली दाखयता तुमकां आनी चोवपा बरी दिसता खावपा टेस्ट मसी सांगतलो. एक उणी सॉरी एक उणी जालें तोर हाडून आमी तोर जाय आसलेले कोडी बरी सुंगटां गायले चंय आनी कोडी केल्या ओके. आनी हेचो एक ओदन दवरलो हा रायस करपाक आनी मुगेलो डिपार्टमेंट जालो रेडी ओके. आनी आतां नेक्स्ट डिपार्टमेंट उरला फ्रायिंगाचो येयलोलो कितकोन गेलो असो कितें धुयतालो दाखयता तुमकां असो फ्रायिंगा डिपार्टमेंट मुको सॉंग येतो बेगीन एक्चुअली गाइस हांव दाखयता तुमकां हें सगळें मगे रेडी करून दवरलो आहा. हांवें सगळें रेडी करून दवरला सारकें प्रॉपर फकत फ्राय करपाक उरलें तेगेलें. आणि गाइस हांवें सगळो रेशाद मसालो बोलला हे पाटी सारको बोलला सारको बोलला चड ओव्हर म्हणल्यार ओव्हर बोलला न्हू सायडीन सोपा शकता गाइस सार पोट मोठ्या पोटाकून उडयले तेंकां बरो सारको जायतो गायलो मसालो जायते पण हातो आमी न्ही रे जायते पण हातो बांगडे फ्राय आणि एक मातशें फ्रेश म्हणटा हे आनीक पटा मांडलेले फ्रेश म्हणून पूण म्हाका दिसता ते फ्रोझन ते यू नो आयसा घालून दवरताय तेश करून मागीर बट गाइस फ्रेश आहे मग हांव कित्याक म्हण जाण डोंट से दिसता आमकां फ्रेश हे चोयल्या कोट्टले गाइस बरे शाइन जाताय ओके ग्रीन ग्रीन शाइन जाताय दुसरे शाइन जालें कितें ना 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 पॅकेटांत उरले ते शाइन जायना ते सारखे धोयेले आनी कोट्टाय यू नो जेन्ना बांगडो सारको धोय्ये आसता न्हू
दॅट मिन्स ते जेलांतले जेलां हाडताय मागीर डिफ्रॉस्ट कोताय आनी मागीर इंकताय फ्रेश म्हणून. ओके घरा पाय आनी गायज दोळे चोयल्या कोणा दोळेचे म्हाका सांगता चोय दोळे बळे बरे आहाय सारखे नाजाल्यार दोळे बळे धोये जालो आसताय मेलो बट आसताय. कितें जाण तूं काय सदां न्हू जाणेकलो कितें हाडटा तें लायक जाता जाणेकले एशी जाल्यार मीठ मुसता हांव मुट्टा म्हाका हांवें तांकां एक्चुली गायज हांव तुमकां सांगता तो मी बांगड्या मीठ लावपाक वयस चल्लो हांव आनी बेश्टें भायल्यानूच लायलें तांकां आतां ओके. एक्चुली हांव चिंतता बरें भितर मीठ घालता मीठ लावपाक वयस चल्लो आनी आतां हांव म्हणटा चोय नो वॉट हॅपन लिसन आती रेंव वेश लागले हांव म्हणटा बांगडे सारकें धुयले न्हय काय मू रेंव वेश मू गायज रेंव न्हू तुवें मीठ मुसता चोय मीठ तें गायस कोण कोणाक दिसता जाणेकलो कितें करता सदां सारको म्हणून वाट जाणकलो सारको गायज हे मिस्टेक हांवें केन्ना कितें हाडलें न्हू गायस तें केन्ना बरें आसना केन्ना ना म्हणटा ना तितू बरें ना म्हणटा आनी गायज तें आलिशा नो ट्रेन कोता जून चोयलो आसतो नाल्ल कितको घेवपाचो लसूण कितको घेवपाक पियाव कितको घेवपाचो हांव सगळें ताका ट्रेन कोत्ता कळटा नाल्ल घेवपा म्हाका सांगलेलें उदक अशें करून हालता जाल्यार बरें म्हण भितर उदो हालता एक एक पाटी उदो हाल्लो आसता बट भितर कुसलो आसता उदो हाल्ले म्हाका येना ते नाल्ल हातीन धरता कडो जाय घरा पाय पूण रे ओके यो तू घरा माय बोर येता गायज म्हाका दिसता बांगडे एकडे दिता भाजून कोणाक चड सुबेज उलयता. तसं करू नाका तो जाण गायज म्हाका लायक ना म्हण बांगडे सो गायज आलिशा कितें जालें म्हणटरी हांव येता बांगडे भाजपाक आनी तुमकां दाखयता एक्चुली मूस असतात मागीर मूस जाय तिंगा ना ना मग भितर आता सांगता तेका अशे बेश्टे पळोवताय म्हणटा मूस पिस्ताले भोंवताय गायज अशें भोंवताय मूस बट आतां काडले फ्रिजांतले तो आलिशान सांगितला घालता पत्ते फ्रिजान मूस आसा. You can start. I'll move the curry. It's okay, you finish your stuff first and then I'll do. आणि आहला तू आडकोड जाता. गाइज म्हाका आलिशा हल्ल्यान आडकोळ जाता हांव विसरता मागीर बांगडे कितको भाजता ते तेल घालपा येना करी घाली कायलीचे. ओके ओके गाइज तूं दाखयता तुका कितें दाखोवपा व्हरला ना. ओके गाइज आलिशाय जाल म्हणटरी हांव येता किचनात तुमकां मेळटा. ओके आणि आमगे बाळकार बायलार ऑल तुका थिंगोर गोल ते गरम जायना गाय. कोण बाळकार हमादा गाइज हमादा नो भायले हा ते गरम जायना. ना कित्याक गरम जायना यू नो व्हॉट ही सेड टू मी आपण इजिप्शियन हुंय आपल्या कंट्री हुंय हेज्या गरम हे कांय न्हय हुंय दिस इज नथिंग म्हणटा आनी वयल्या म्हाका नायस वेदर हुंय आउटसायड इज नायस हुंय नायस सानी हुंय सो तो गायज भायल्या बसवला आपल्या गेली बियर एन्जॉय करता. ओके आणि तो राव रे एक म्हाका सांगू तो घर आहे आमले तो काडे कित्याक जायना. येस गायज तो न्हू काड जायना आतां इतू घर आहा आय मीन वता रावता तो यू नो डेली तेका वता अशें करून वता हल्ल्यान तो आख्खो वता रावता सारको वता रावता आनी तो काडे जायना हांव न्हू कित्याक न्हू एज ही सेड लायक तेणें सांगिल्लें अशें ही इज अ इजिप्शियन ओके आनी हांव गायज रोकडो हांपरी जाता हांव रोकडो काडे जाता सो हय एक एकलो काडो जाता रोकडो आनी गोंय येयले म्हणटरी आनी चोवपानी गायज मुगेली स्कीन न्हू रोखडी तांबडी दिसता आनी सारको हेडलोय असो गायज गोरमेचे न्हू रांदपा लेगून नाका अशें हांव कोणाक येयो जेवणाक तूं सांगाय म्हाका मातशें कमेंटाक हांव तूं मापयताय जाल्यार म्हाका इन्वायट करता जाल्यार. ओके गायज तुम उलया आलिशा कडेन हांव मेळटा तुमकां माशोकतान बांगडे फ्राय करपाक तूं असलें बरें दिसता आमकां न्हू गायज. शीत मोव जालें चोय. ओय गायज कोणाक येयो तूं सांगाय हां जेवणा हांव येता म्हाका बेजार येयलो रांदून हिंगा. आनी गायज कितें म्हणटाय तुमी केश लागलो तुमकां आमगेलो मागेलो फर्स्ट ब्लॉग मायंड ब्लॉग केला चोयल तुमी धाकटोसो क्लिप काडला कितें इंटरव्यू एश केलीशी उलयले अशें बट हांव वालोर दिता ती एटलिस्ट ती लोजलो ना बरे भशेन उलयल्या आनी बरो भशेन केला व्हिडिओ आनी समजता गायज तुमकांय लायक जालो आसतो मू. आय एम प्राउड ऑफ माय सासूमाय. ऑफकोर्स आय एम प्राउड ऑफ माय माय. ओके आनी गायज प्लीज कमेंटान घाले ओके धाकटुलो कमेंट घाले मायन तो धाकटुलो क्लिप केला तो केस लागलो तो तुमकां. आय एम सो हॅपी म्हाका हॉलिडे मेळटा सारकी म्हाका आनी रावपा नाका दोगांयकी चडपाची ब्लॉग करपा. सो चडशी हांव आनी माय आसतली दिसता म्हाका जेन्ना गोंयांत वयतली ब्लॉगान आलिशा उडयताय आमी भायर हांव आनी माय थँक्यू सो मच. सासमाय उडयत ताका भायर म्हणटली आपण व्हडले ब्लॉगर म्हणटली आवय गायज आतां आयकपा जाय तेगेली आवय म्हणटले आपण म्हणटलो टेस्को ब्लॉग केलो आपण टेस्को ब्लॉग केलो चोय रे म्हणटा आपलाय ब्लॉगा तो कितू व्ह्यू पडले हे ते आवय सारकी उमेदीन आसतली आनी गायज सांगिल्ले ते भशेन प्लीज कमेंटान घाले ओके. आनी चोय गायज ते गेलो इल्लोसो मिनी ब्लॉग 2 मिनिट्स सांगता प्लीज कमेंटान घाले आमगेलो मायंड कितको ब्लॉग केला तुमकां लायक जाला लायक जाला एंड द वे शी आस्क्ड मातशें प्लीज कमेंटान घाले ओके. आपल्या चेड्यागे होय कितको लायक जाल हय आनी कितें म्हणला गायज गायज आपल्यागे चेड्यागे होय आनी सून होय गेली आपल्या सुने नाव काढ ना गो हा आता
गाय सुनी उडयली भायर चोय माय किती म्हणलं तिका माय न्हू ते बड्डे साक कळटा ते आपल्या मायन कितें सॉरी म्हणजे मायन कित म्हणला थिंगा ब्लॉगाचेर की आपल्यागे चेड्यागे तुका कित लायक जाता ना मुय चल ना देन सुनयेगे कित लायक जाता अशी लॉस चड गायज आनी तेगे बड्डे न्हू हांव सारकें मोत्ता हिंगा हांव मुगे सासमाय एश कोत्तले तेश कोत्तले म्हूण आनी चोय तें कितें करता चेड्या पोंड लागून गेलो ना चेडे सांगता तुका जाय तें कर हूंय तूं सासमायक तुका जाय तेश कोन बट एट दी एंड माय ती माय म्हजी ओके एक उडयलें भायर आवट गायज जेन्ना आमी हांव फर्स्ट टायम काजू जावन गेलो न्हू घराकू लायक ना फर्स्ट टायम न्हू जेन्ना हांव गेलोले काजरा पयले तेगेलो रूम हा न्हू आम दाखयता तुमकां मागीर आपणागे रूम उडपा लागलो तुका हांव म्हणपा लागलो व्हडलो हा तो आनी म्हाका दिलो रूम यू नो काजू जावन तूं राव म्हणपा लागलो ह्या रुमाक आनी आपण धाकट्या रुमाक शिफ्ट जालो सो हय म्हाका बरो करता तो गायज So anyways, at the end guys, दोगांय माय आणि आय मीन तेगे सास माय आणि ते दोगांय एकू आसताय दोगांय एकू आसताय बट म्हाका न्हू अशें जालें म्हाका मारिया थँक्यू आय लव यू मारिया कित्याक तुवें म्हणला मसी आनी आली म्हूण बट म्हाका न्हू भोंगो दिसलें आलिशाचें मायन एक इल्लें उतर काडूं जाय आहलें आलिशाय कित लायक जाता तुका शी माश्याकू काडून लॉस तुका सो गायज मेळटाय तुमकां आमी माशोगतान ओके सो गाइज फायनली हांव येयलो किचनाक आनी तुमी चोयलो आसतलें हेचो मुगेले बांगडे हांवें मसाला लायन दवरलो तो तेल घायलो हा गाइज कायलीचेर ओके आनी तेल जालें गरम आतां घाल्ले आमगेले बांगडे आनी करया बरें फ्राय ओके गाइज जायत दिसताले यू नो बांगडे आमी हांगूनाय सो आयज करया बांगडे बरे सारके करकरीत आनी रिचाक मेळचे भशेन आणि तुम्ही जाणा गाइज रेशाद बांगडे सगळ्यांले फेवरेट सगळ्यांकू लायक जाता जेन्ना रेशाद बांगडो जाता तेन्ना ओके सो दाखोवया तुमकां एक पाटी सो चोवपाक शकता गाइज आमगेले रेशाद बांगडे ओके घायले कायलीचेर आतां जाय ते तांकां बरे फ्राय आनी गाइज फ्राय जाले म्हणटरी हांव तुमकां मेळटा ओके खंय वचना काय गाइज चोयत रावाय बांगडे फ्राय करता आनी तुमकां मेळटा जेवणा टेबलाचेर ओके सो गाइज फायनली आमगेले जाले बांगडे रेडी आनी हमादा आसता आमी सगळीं बारबू बसले म्हूण जायत दिसान बसले गाइज इदा हांव आसता हमादा आसना आलिशा आसना यू नो लायक डिफरंट टायम गायज आमगेले जेवणा जाता सो आयज गायज जायत दिसांनी आमी बारबो बसले आनी चोवपाक शकता गायज आमगेले जेवणा हेजे बोशेचे बरी सुंगटां आनी कोडी आनी बांगडो गायज मेन नॉट फॉरगेटिंग लिंब्या पिकल काबा जाता हिंगांचे आनी नॉट फॉरगेटिंग गायज लेमन पिकल हमादा यू वांट वन या I know this pickles and this same dish. I had it for last 15 years. Even in the previous house. I used to have I don't want that. You don't want pickle? Why? No. तुम हाय मुझे पिकल का बात Guys, Alisha beste मुझे आता ते गोता मुझे आम तेगे लिंब्या पिकल हाताय ना I will take half of it. ना कशें जेवणू ना कशें सांगतो म्हणलं ओके गाइस समजता तुम्ही सगळी जेली असतो मू जेल ना जाय जायत दिसांनी मसी बरी जे आनी बरे पिकल आहा बरे बांगडा हा आणि सुंगटा कुडी गाइस यम व्हाट यू से हमादा ट्राय बाबा ट्राय हिंदी बांगडो गेट अ स्पून बाबा when you eat fish you don't need spoon so guys Alisha will try कोंदी तो यात म्हणला होता हा also guys म्हाका तुमका कितें उलोवपाक जाय बट मागीर ओके हांव जेवण मागीर तुमकां मेळटलें व्हॉट यू से oh my god No, I'm good. Guys, you know rice curry you should eat by hand. Guys, wait, everybody wait. Guys, बांगडो जालो न्हू म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया खंयच्या रेस्टॉरंटात जावपाना आमगे फामाद पेले तुमी जाणाय तेगे रेस्टॉरंटात लेगून म्हाका दिसता असो बांगडो जावपाना ओके इतलो बरो जालो व्हॉट यू से अबाउट दिस It's so nice. nice one. Okay. You have guys फॉर तुम मुडशा फिशरमॅन पेले कंपेअर केल मुगे बांगड्याचे Best It's just some saying but guys तुम्ही तो रेले ना तुम्ही म्हटलं Who cooked this? You? It's me. Madam cook curry Masi and rice. cook I fish. cook fish. I will give 10 today. Yes guys, फरे इतलो बांगडो म्हाका बोल लागलो सारको ताज आहा फ्रेश आहा आनी पयली तूं म्हणशी हांवें म्हणमो तुगे रेस्टॉरंट नंबर 1 ऑफ द बेस्ट रेस्टॉरंट इन बेनावली आनी बेस्ट फूड तुगे हितून जाता रेस्टॉरंटाक ओके आनी तुगेले रिव्यू आमी जायते चोयलो आहा आनी सगळ्या तोंडांतले आयकलो आहा पेलेगे रेस्टॉरंटात जेवण कितको जाता आनी आमी येवपा हाय येतोली जेन्ना आमी तुमगे
आमी जेन्ना आमी डिसेंबराक गोंय वयतली तेन्ना तुमगे रेस्टॉरंटान विजीट करतली बट आमी तुका एक सरप्रायजूय दितो आमी मागीर रे ऑफकोर्स बट हांव न्हू इतलें सांगो सोदता म्हाका की म्हाका दिसता म्हाका पेले भाशेन हात येयलो हा स्पेशली नुस्त्या भाजपाक फ्राय करपाक ओके यामी नंबर 1 या what do you say Hamadan म्हणतो 10 दिला ओके So so they know that's it 10. Usually, लव 1 minute give me your hand. usually if Mercy cook so herself, Alisha ate kiss you want to kiss my head Nice ना बरं nice guys for a number 1 जायत दिसान खायला आणि बरें लागले ओके so just want to say like मसाला कोण दल्ले काय प्रॉब्लेम ना बट ते टचेस असताय घालपा ते ऍड होय आता हिंगा कॉन्ट्रोवर्सी चालू झाली मसाला कोण दरपाना म्हणजे मसाला आलिशा गेलो you didn't use mine no no I use yours actually guys मसाला नो मांगे नो सॉरी आलिशा गेलो आणि But it needs touches, तो सदां घालता. ओके आता का मातशें कितें म्हणटा तें एडजस्टमेंट दिवपा पडटा ओके सो फायनली गायज इट्स नंबर 1 सो every day is a good day life is beautiful in London so guys मेळया तुमकां माशक्तान सो गायज फायनली आमी जेयली बरे भाशेन दादूस जाली गायज जायत दिसांनी बांगडे शीत कोडी गायज जेवण इतुलें दादूस काय मेळ्ळी आमकां आणि तेच भाशेन हमादाय गायज खुशाल जालो म्हाका सांगता आपण खंय कितें 12 वर्स पयलें ना आमले सिन्स 15 12 years years जालो 15 years आमचो बाबू आहा सो आपल्या खंय बरें दिसलें हुडगा आसिल खंय आय नो दीस फीश खंय म्हाका सांगता एदिसान करून आहलो आमी केलोले मोदें बट एश करून बांगडे करून न्हय जायत दीस जाले आनीक बट गायज हांव आयज सारकें उमेदीन जेयलां कित्याक मुगे फेवरेट बांगडे आनी हांव गोंया वयता तेन्ना न्हू आमगे सेली मामी आहा ती म्हाका भायर म्हणटा तुका रेशाद बांगडो कोण दवरला म्हणटा सलीमा मी तेंक कितको करतलें गायज तुमी मडगांव तर गेली बस स्टँडा ऑपोजीट थिंगा एक बार आहा मस्त नेम ऑफ ब्रायनेट बार ते गेली सलीमा मी ती थिंगा आसता ओके ते वयता थिंगा हाडशा बांगडे खाच्या ना मग गोंयसो पत्ते तो मिस्कूट हाडपा ते काय कोण दिता केन्ना एलोले पाटी नॉट केन्ना एलोले पाटी जेन्ना आमी पत्ते येताय न्हू ती मिस्कूट एश कोन दितली जायत कोण दित तेका तेगे फेवरेट कितें ती जाणा गायज तुमी बोर फॉगत मागाय आली आनी मस्ती गोंय बोर भाशेन पावल्या पुर म्हूण वी हॅव लॉट्स ऑफ प्लॅन्स आनी मागाय आमगे प्लॅन सगळे सक्सीड जाल्या पुर म्हणले रे ऑफकोर्स आयचो म्हणटो जालो आमगे जेवणाचो आनी सारकी दादूस जेयली आनी बरें दिसलें गायज न्हू जेन्ना जायत दिसांनी एश को कितें कोत्ताय लायक यू नो रेशाद हातलाय ना हल्लो ह्या दिसान दोगांय मोठे जाले गायज दोगांय बरी गिडले ह्या दिसा गायज जायत दीस जाले तुमी नोटीस केलो आसतले रेशाद मसाला खायला ना मू तोर खायला ना मू पिकल खायला ना कित्याक गायज कारण तुमी जाणाय आसतली म्हाका न्हू रोखडी तोंडी जाता एवॉयड केल्ले बट आयज झपको नको आसलो हल काम न रे तुका कॅट मारपा कोण ना मरे तू आता हे हांव न्हू ना गायज रेशाद मसाला म्हण न्हू ना गायज हाल म्हाका काम हा आनी वयतो हांव अजून हेजेर चिंतलो ना हे मागीर चिंततलो हेजे वयल्यान कामा वयल्यान मागीर चिंततलो गायज ओके बट सद्या हांव आमगे उलयतां आनी येस गायज आयज कितको एन्जॉय केली आनी ह्या ब्लॉगान आमी कितें दाखयलां गायज ते तुमी चोयला आसतले आनी समजा गायज तुमकां लायकूय जाल आसतले आतां उलय आमगे कामाचे ओके कामार सांगपाक गायज म्हाका टायम आहा नो बट यू आर गोइंग या आय एम गोइंग गायज एक भुरग्या भाशेन धाडपा पडटा कामा असोस कोण वयतलो गायज हांव वयतलो वचपाना न्हू वयतलो व्लॉग करू नाका काय म्हणटलो ऑलरेडी व्लॉग रेडी आहा सगळे रेडी आहा ना गायज ती खबर सोड आता व्लॉग कंप्लीट करून गायज म्हाका एक रिलूय शूट करपा जाय ओके आमी एक रील करपा हाय तेंय शूट करतलो आनी मागीर गायज हांव न्हावपा वयतलो फ्रेश जातलो ना आतां व्लॉग करतलो न्हावपा वयतलो फ्रेश जातलो येतलो आनी रील करतलो आनी मागीर उपरांत गायज हांव चिंततलो हांव कामा वयतलो ना ते गायज एक बोर जाता चड कोत्तो ना गायज हांव वयतलो कामा वयतलो ओके हे म्हणटले हो लायक वन थिंग हांव फकाण कोत्ता गायज ते कामाचे लेगून जाणाय मस्ती हार्ड वर्किंग म्हूण ओके सो तो एक दीस लेगून वचना न्हू तेंक प्रॉब्लेम ना ते बडे हे कोत्ताय कित्याक तो ते जाणाय तो कामाचे आहले कितू हार्डवर्क कोत्तो आनी गायज सांगपा म्हणल्यार कितें म्हणा सोदता कितें तरी ते हय कामाचे अंडरस्टँड जाताय तेय जाणा हांव बरो नाहल्लो आनी यू नो ते जाणाय म्हाका न्हिदे प्रॉब्लेम आहा लायक म्हाका न्हीद पडना आनी म्हगेली अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट आसता सो हांव जेन्ना उठोन वयता तेन्ना म्हाका दोड लागता ओके बट
डोंट वरी गायज हांव फाल्यां कामां वयतलो कित्याक कट्टलो तुमकां हांव फाल्यां कामां वयतो मू ब्लॉग करता उठून सकाळी उठोन ब्लॉक कर म्हणटा हय. गुड मॉर्निंग म्हणून सांगो तुमकां परीज हात ती दाखोव फाल्यां हय, हाल दाखय. ऍक्च्युली गायज जायत दीस बांगडे खावना ते भाशेन जायत दीस तुमकां हांवें परीज हात ती दाखयलो ना सो हालीं उठतलो आनी ब्लॉक करतलो ब्लॉक करून नाल्यार गुड मॉर्निंग तरी म्हणटलो बसीको पाव पुशान तुमकां हांव दाखयतलो ओके ऑल्सो जो आमगे हिंगा UK विनर हा फातिमा रायट फातिमा फर्नांडीस न्हू हय नॉट शुअर म्हाका कांय उडका सुद्दां हें बऱ्या मनशाक जाता हय ना आय थिंक इट्स फातिमा M8DMDH कितें हा ते M8DH Yeah. ओके बट ते जाणा हांवें ते तुका घायलो हा रिप्लाय ब्लॉगाचेर सो प्लीज रिप्लाय दी ओके कित्याक न्हू रिप्लाय दिना जाल्यार आमी 5 days सांगलो हाय आमी 5 days पत्री स्पिन करतली ओके हय तूं आनी ते आनी चिंतला का स्विंडन कित्याक तुगे ते डबल सेलिब्रेशन ब्लॉगाचे कमेंट हा तुगेलो दॅट यू आर फ्रॉम स्विंडन Of course. So if you're from Swindon, okay, बेग्यानले बेग्यान कॉन्टॅक्ट कर व्हॉट्सएप ओ आलिशाक ओ व्हॉट्सअप इन्स्टाचे नंबर पत्तो सांगता हिंग घालता ओके आयजूय सो सो तुका हें कर आमकां सांग तूं तुगेलें खंय येवपाचें आनी कितें तें आनी ती गायज आयडी घालता हांव हिंगा सो दॅट यू आय थिंक बेस्ट थिंग तुवें कॉल करचें आमकां यू नो वी कॅन डिस्कस इधर तुका मेळा येचें ओ तुका समतो आमी ट्रान्सफर करचें गायज तुवें आय मीन तुवें हें सांगो जाता जाणा आसतलें आमगे मामी रावता आनी आमी स्विंडन जायत पाट येताय ओके आनी तुका तर आमी येवपा जाय आमी स्पेशल तुका मेळा येवपा शकताय ओके इफ यू वॉन्ट सो अप टू यू इधर तुका मेळपा येवपा जाय जाल्यार सांग ना जाल्यार सोमतें व्हॉट्सएपाचेर तूं कॉन्टॅक्ट कर आनी कितें आमी डिटेल मागताय कितें मागताय ते तूं दी आमी तुमकां ट्रान्सफर करतले ओके इट्स अप टू यू गायज ऑल्सो एंड करचे पयले मारिया थँक्यू सो मच ती मुगेले सासमांक मुगेले सिस्टर इन लॉक मुगेल्या नेफ्यूआक दोगूय नेफ्यू येयलोले तुवें तेंकां इतू बरो ट्रीट केला सांगताली बरी चाव कोन्न दिली खंय आमकां बरी फॅमिली एश ट्रीट केली खंय सो थँक्यू सो मच मारिया थँक्यू मारिया आनी बरें दिसपाचें तुवें तूं बरी चाव बाव कोण दिली ती दाखयलो जाल्यार आनी खूब बरें दिसपाचें बट एनीवेज हांव तुका थँक्यू म्हणटा एप्रिशिएट करता कित्याक तूं उलयलें आनी बरें म्हाका धाकटुलें रील कोन्न धाडलें आनी आमगे सगळे सबस्क्रायबरांक ते लायकूय जाला आसतो मू हांव समजता ओके प्लस हांव हिंगा तेगेलो कमेंटूय घालतलें तुमकां कित्याक जे कोणाक दिसता तेणे लायक यू नो लायक कमेंट करून आहलोले सो जस्ट टू प्रूव दॅट येस मारिया हॅड मेसेज घायलो म्हूण आमकां एक्चुअली गायज सांगपा म्हणल्यार आतां आलिशान म्हणलो हांव घालता हिंगा एक्चुअली आय डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीबडी एनीथींग हांव जाणा आनी मुगे सबस्क्रायबर जाणाय ओके कोण कमेंट करता कोण कोण ना ते सो आय डोंट नीड टू प्रूव एनीबडी एनी वन बट आलिशान सांगला सो थिंगा घालतली आमी हिंगा ओके एंड शी इज बीन कमेंटिंग लायक लॉंग टायम ओके 18 मायज कमेंट आहाय तेगेले 20 कितें ओके सो yes and she's a genuine person and a lovely person I love okay I love this kind of people I love you Maria and I'm happy for you that you won okay yes आणि एक बायलां गायज येसलो काडूक जालो हा म्हाका दिसता आतां हुंवार येतलो पावसाचो आमगेले गोंयान रोजार करताले जायत भाशेन यू नो पुर्वजां गेले रोजार चलताले हे दिसा पावसा लागून पावस पडना मू हे सगळे सुकून ड्राउट जालो हा मू आनी गायज आयज पडलो खंय आनी आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका बरें दिसलें सगळ्या शेतकारां पासत आनी सगळ्या पासत यू नो जे आमगेले शेत जे रोयताय तांकां मेन गरज आसता पावसाची आनी तेच भाशेन गायज आयज आमकांय गरज आसली पावसाची म्हाका दिसता येसलो हुंवार येवपा हा भायल्यान आख्खो काडूक जालो हा या हांव नको तो मागीर म्हणटा तुमच्या जाणां जितलो पावस पडटा आनी दुसरे दीस पडना जाल्यार गरम जाता बट पावस जो पडटा न्हू म्हगे लोनाकूय शिरी पडटलो म्हगे रानो बिनसां टोमाटाक दुदयांक सगल्यांक तो गरजेचो ओके सो इतल्यान गायज आयचो ब्लॉग आमी काबार कोत्ताय एंड कोत्ताय वॉट एल्स हे सांगत ते भाशेन दुदी जाली दिसले म्हाका गायज ना जायते न्यू सबस्क्रायबर्स येयले तांकां थँक्यू म्हणपा सोदता कित्याक तुमी तुमगे खुशेन लायक यू नो लायक सबस्क्रायब करता आमगे चॅनला बिकॉज यू लायक इट ओके सो थँक्यू वन्स अगेन आनी तुमगे फॅमिली फ्रेंड्सां सांगाय की आमकां लायक यू नो सबस्क्रायब कराय शेअर कराय यू नो सगळे कडेन जितले पावता न्हू स्पेशली गोंया आमगे गोंय जायत जाणां अजून मेळना आमगे चॅनल आमगेलो चॅनल गायज तुमकां हांव सांगता ओके लंडन UK डिफरंट कंट्री पावलो हा जेन्ना आमगेलो चॅनल गोंया पावतलो न्हू तेन्ना न्हू सारको धमाका जातलो दिसता म्हाका ओके आनी हो धमाका न्हू खाली तुमच्या मागण्यांनी आनी तुमच्या आदारान जातलो ओके आनी हांव जाणा हो बेगीन जातलो जेन्ना मसी गोंय येतलो
इट्स गना बी बिग धमाका गायज ओके सो इतल्यान गायज आमी आयचो ब्लॉग एंड कोत्ताय समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्राईब बी करे थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय